Nadi ko karon sa buhatan sa roll up mga Francis. Kaya magpalit ko slot sa roll up. Kining gitabunan mao ni siya para sa dagko nga slots. 0.7 nga slot sa roll up para sa mga remote control nga roll up. O din kini mao ni siya makina para sa C4 lens. Din kining gagmay nga makina mao ni siya para sa metal paring. Metal stud, so mao ni sila mga makina sa mga paring ug mga stud. Diri punta sa cutter. O kini mao ni siya mo cut sa mga plate para sa side post. Dayon pagka humang ukat diha, binding mo na pud diri. Mao ni press binding diri para sa side post. Mao na ni siya ang mga makina sa roll up. Na magkating taron diri og slots para sa roll up na mao na ni ang coil para sa roll up. Ipasulod na ni diha ron sa machine para birahon na sa makina.